अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ, वो सच्चाई जो हर इंसान जानना तो चाहता है मगर बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। नाज़रीन, आपने ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जिन पर बुरा वक्त आता है लेकिन वो गिरकर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। उनकी जेब खाली हो जाए फिर भी रिज़्क उन तक पहुँच जाता है। लोग चाहे उनका साथ छोड़ दे फिर भी किस्मत उनका हाथ नहीं छोड़ती। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने अंदर ऐसी 7 आदतें रखते हैं जो उन्हें ज़ुवाल से बचाती है, मोहताजी व गरीबी से दूर रखती है और उन्हें एक ऐसी पोशीदा ताकत देती है जो आम लोगों के पास नहीं होती। दुनिया समझती है कि जब किस्मत अच्छी होगी, राब्ते ताकतवर होंगे या पैसा बहुत होगा तब इंसान मजबूत होता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग ये 7 आदतें अपना लेते हैं उनके हाथ से रिज़्क भी नहीं छीन सकता, उनके दिल से सुकून भी नहीं जाता और इनकी ज़िंदगी से बरकतें भी ख़त्म नहीं होती। आज मैं आपको वो 7 राज बताने वाली हूँ। अगर आपने उन्हें पकड़ लिया तो यकीन करो दुनिया का कोई तूफ़ान आपको हिला नहीं सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से सुन लो, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ज़िंदगी में लड़ रहे हो, थके हुए हो, बार बार इम्तिहानों में पढ़ रहे हो या आपको लगता है कि किस्मत आपके खिलाफ है, अगर आपने कभी सोचा है कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन नतीजा हमेशा उल्टा क्यों आता है, तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि असल कमी आप में नहीं आदतों में है और जब आदतें बदलती है तो नसीब बदल जाता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाए। पहली आदत, जो लोग सूरज निकलने से पहले जागते हैं वो बरकत को दावत देते हैं। दिन खामोश होता है, दिमाग साफ होता है और किस्मत मुतवज्जो होती है। दुनिया सोती रहती है और रिज़्क उनके हाथ में आ जाता है। ये लोग कभी महरूम नहीं रहते। दूसरी आदत, जो इंसान हर वक्त शिकायत करता है उसकी ज़िंदगी से बरकत खामोशी से चली जाती है, लेकिन जो लोग शुक्र अदा करते हैं उन पर मुश्किल भी आए तो आसान हो जाती है। शिकायत रिज़्क बंद करती है और शुक्र रिज़्क खोल देता है। तीसरी आदत, ये लोग दूसरों को उठाते हैं, इसीलिए अल्लाह उन्हें गिरने नहीं देता। चाहे मुस्कुराहट हो, एक लफ्ज़ हो, एक मशवरा हो, वो देने से नहीं घबराते। जो दूसरों का सहारा बनता है वह कभी तन्हा नहीं होता। चौथी आदत, दुनिया के शोर में इंसान खुद को गुम कर देता है, लेकिन जो हर दिन अपने साथ वक्त गुजारे उसे अपनी गलतियां भी नज़र आती है और अपनी कमजोरियां भी। ऐसे लोग बेहतर बनते रहते हैं और जो बेहतर बनता रहे वह कभी पीछे नहीं रहता। पांचवी आदत, दुनिया झूठ के सहारे चलती है लेकिन ज़िंदगी एतमाद के सहारे। जो लोग सच बोलते हैं उनकी बात वजन रखती है और उनके रिश्ते महफूज रहते हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं। भरोसा वहाँ होता है जहाँ इंसान चलता नहीं, सीधा उठाया जाता है। छठी आदत, कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती, ये तकदीर होती है। जो लोग हलाल कमाई पर कायम रहते हैं वो थोड़ी कमाई में भी मज़ा पाते हैं और बेशकुनी उनके करीब ही नहीं आती। हराम कमाई पेट तो भर देती है लेकिन ज़िंदगी खाली कर देती है। हलाल कमाई रिज़्क में भी ताकत डालती है और दिल में भी सुकून। सातवीं आदत, ये वो लोग हैं जो हलाल देकर नहीं टूटते बल्कि कहते हैं मेरा रब बेहतर करेगा। दुनिया इन्हें मुश्किल में छोड़ भी दे तो एक दरवाज़ा ऐसा खुल जाता है कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता। एक अजीब बात
مزید میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پوری زندگی خوشی، سکون، دولت، عزت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو خود خوشحالی کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے، کچھ لوگ حلال سے جیت جاتے ہیں اور کچھ حالات سے ہار جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا نصیب ہر بار پلٹ کر اوپر جاتا ہے اور کچھ لوگ برسوں کے بعد بھی وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ خوشحالی قسمت سے کم اور عادتوں اور نشانیوں سے زیادہ آتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 5 نشانیاں بتانے والی ہوں جو ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں دنیا گرا بھی دے تو وہ پھر بھی خوشحال نکلتے ہیں۔ یہ وہ نشانی ہے جو انسان کے اندر چھپ کر اس کی زندگی کا رخ بدلتی ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں تم میں بھی ہیں تو یقین جانو زندگی تمہیں کبھی خالی نہیں چھوڑے گی۔ ایک بات اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا زندگی میں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ سب کچھ رک گیا ہو، محنت کر کے تھک گئے ہو مگر نتیجہ ٹھیک سے نظر نہیں آتا؟ یا کبھی ایسا احساس ہوا ہو کہ شاید تمہاری صلاحیت تم سے زیادہ ہے لیکن زندگی ابھی بھی وہی ہے جہاں سالوں پہلے تھی؟ اگر یہ سب کچھ آپ نے محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ خوشحال ہونے کے لیے صرف دولت نہیں چاہیے، صحیح صفت اور پہچان چاہیے۔ اور جن لوگوں میں یہ 5 نشانیاں ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیچے نہیں رکھ سکتی۔ پہلی نشانی، خوشحال لوگ کبھی قسمت کو برا نہیں کہتے، وہ ہاتھ میں آئی چھوٹی نعمت کو بڑا سمجھتے ہیں۔ شکر انسان کو نعمت سے جوڑتا ہے اور شکایت نعمت کو چھین لیتی ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر ہمیشہ شکایت ہوتی ہے ان کی زندگی ہمیشہ کم رہتی ہے، لیکن جو انسان چھوٹی چیزوں پر بھی خوشی محسوس کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی، خوشحال لوگ صاف دل اور صاف دماغ رکھتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں بلکہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنا آدھی کامیابی ہے۔ جو لوگ ڈر کے مارے فیصلہ نہیں کرتے وہ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ خوشحال لوگ سوچ بدلنے سے نہیں ڈرتے، اپنی غلطیوں کو ماننے سے نہیں ڈرتے۔ تیسری نشانی، یہ نشانی بہت ہی طاقتور ہے۔ ہر انسان پر مشکل آتی ہے، جو مشکل وقت میں بکھرتا نہیں بلکہ مضبوط ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر کی آخری منزل ہمیشہ سکون ہوتی ہے۔ جب بندہ ہار ماننے کے بالکل قریب ہوتا ہے تبھی تقدیر کا انصاف ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، خوشحال لوگ کبھی کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کا دل نہیں توڑتے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دعا راستے کھولتی ہے اور بد دعا راستے بند کر دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا دل جیت لیتے ہیں زندگی ان کا دل جیت لیتی ہے۔ پانچویں نشانی، دنیا بدل رہی ہے ہر روز ہر لمحہ۔ جو لوگ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دن میں ایک نئی چیز سیکھ لیتے ہیں، کوئی نئی صلاحیت، کوئی نیا ہنر، کوئی نیا خیال، تو ان کے لیے تقدیر رکتی نہیں، کیونکہ علم انسان کو وہ سکھا دیتا ہے جو دوسروں کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ یاد رکھو، خوشحالی دولت سے نہیں سوچ سے آتی ہے۔ یہ 5 نشانیاں انسان کو وہ بنا دیتی ہے جو حالات سے نہیں ہارتا، جو گھبراتا نہیں، جو رکتا نہیں بلکہ ہر بار اونچا اٹھتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے 2 یا 3 نشانیاں پر بھی پورا اترتے ہو تو باقی نشانیوں کو خود میں ضرور پیدا کرو۔
क्योंकि खुशहाली किस्मत वालों की नहीं, तैयार लोगों की होती है। दुआ पर यकीन रखने वाले लोग कभी मोहताज नहीं रहते, ना लोगों के और ना हालात के। याद रखो, ज़िंदगी पैसा मांगती है लेकिन नसीब आदतें मांगता है। जो 7 आदतें मैंने आपको बताई है, ये किस्मत के दरवाज़ों की चाबियाँ हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत नहीं होते जो खुद को इतना संवार लेते हैं कि मुश्किलात भी उनसे डरने लगे। अगर आपने ये 7 और 5 आदतें अपना ली तो आपका हाथ कभी खाली नहीं होगा, दिल भी कभी टूटा नहीं रहेगा और ज़िंदगी कभी अंधेरी नहीं रहेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, इन 7 आदतों में से कौन सी आदतें आप आज से शुरू करने वाले हो? कमेंट में ज़रूर लिखो, क्योंकि आपकी बात किसी और का भी दरवाज़ा खोल सकती है। और उम्मीद है ये दरवाज़ा आप अपने दोस्तों से भी खुलवाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को उनके साथ शेयर करेंगे इन्हीं मोहब्बतों और इन्हीं वादों के साथ।